करगिल से खबर है। कारगिल में आशूरा और हमारा आज के टॉपिक पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना यासूब अब्बास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, खास मेहमान थे। इस सेमिनार में इत्तेहाद और भाईचारे की बात हुई। वहीं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैगाम को आम करने पर जोर दिया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कारगिल में भाईचारा और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के एक हिस्से के तौर पर आशूरा और हमारा आज के उन्वान से कौमी सतह का सेमिनार हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। सेमिनार में मौलाना यासूब अब्बास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड और सेक्रेटरी मजलिस उलमा शिया लखनऊ मेहमान खुसूसी थे। इनके अलावा दीगर मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे। सेमिनार के दौरान आशूरा की अहमियत और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई और इमाम हुसैन के रास्ते को इख्तियार करने की अपील की गई। वहीं आपसी भाईचारे का दर्स दिया गया। अफराज मकासद ये है कि खित्ते लद्दाख के शून के मसाइल और जो भी इस खित्ते में बसने वाले लोग हैं उनके मसाइल के हल के लिए हमने ये सोचा, हमने ये तदबीर की कि जब तक सरबराहान डिस्ट्रिक्ट के तमाम अफराद जिन पर अवाम की तवक्को होती है, जिनसे अवाम की मांग की जाती है, एक जगह पर मरकज़ी मकाम पर जमा नहीं होते, जब तक अफकार एक दूसरे के करीब नहीं होते, जब तक सोच एक दूसरे के करीब नहीं आ जाती, तो मंजिल का करीब नज़र आना बहुत बैद हुआ करता है। इसलिए हमने ये सोचा कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट करगिल के और खित्ते लद्दाख के जो भी मुअस्सर तासीर गुजार अफराद है उन सबको बुला लिया जाए। सबसे बुनियादी हल, सबसे बुनियादी की और चाबी ये है कि इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, जब तक आप औरों को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो उनके हल, उनके जो उपाय होते हैं आप उनको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, बल्कि हर हिंदुस्तानी शहरी ये समझता है कि हिंदुस्तान की मसाइल के हल के लिए अपने मकासद को, अपने अहदाफ को, अपनी आवाज़ को सरकार तक, मरकज़ी हुकूमत तक पहुँचाने के लिए हम सबको मिलजुल करके एक होने की ज़रूरत है। सेमिनार के बाद सैयद आगा जमाल मौसवी कहते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मिशन है वो तमाम आलम इंसानियत के लिए है। इस तहरीक को आलम इंसानियत तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। और आज के इन्वान से ये सेमिनार रखा गया। देखिए, असल में हकीकत ये है कि अबा अब्दुल्ला अल हुसैन का जो मिशन है वो तमाम आलम इंसानियत के लिए है और एक तहरीक है जो इंसानियत को आगे ले आता है और इंसानियत की हकीकत को आलम के लिए समझाते हैं। तो इस तहरीक को याद करना और इस तहरीक को आलम इंसानियत तक पहुँचाना एक शिया ज़िम्मेदार का वजीफ़ा है। तो इस इन्वान से अंजुमन इनक़लाब महदी ने यह सेमिनार रखा कि अबा अब्दुल्ला अल हुसैन के तहरीक और हदफ और अगारिज़ और मकासद को जहान के कोने कोने में जो इंसानियत को समझते हो उस तक जो है अबा अब्दुल्ला अल हुसैन का ये तहरीक पहुँचे और हम सब जो है इस तहरीक को आगे बढ़ाने में हम सब का कदम आगे हो और इल्म के साथ इस तहरीक को हम आगे बढ़ाएं। यही इस सेमिनार का हदफ था। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है ये डिस्ट्रिक्ट करगिल में आज पहली बार ये सेमिनार बरगुज़ार हुआ और इंशाअल्लाह रहमान आइंदा भी इस तरह के सेमिनार बरगुज़ार होंगे। आशूरा के पैगाम की दो किस्में हैं। एक नजरिया तशद्दुद और जुल्म का था और एक नजरिया था प्यार और मोहब्बत का। लिहाजा मुल्क में और दुनिया में प्यार और मोहब्बत को आम करना हमारी जिम्मेदारी है और हम सब सर जोड़ कर खुद के मसाइल हल करें। आशूरा का पैगाम जो है दो तरह के है। दो आशूरा की से हमें दो तरह के नजरिया उभर के आया। एक नजरिया था तशद्दुद का, जुल्म का, दरिंदगी का, वहशत का था और एक नजरिया था प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, मोहब्बत का था, है कि नहीं। तो एक तरफ दो तशद्दुद, जुल्म, बर्बरी, दरिंदगी का, यजीद
اس کا نمائندگی کرتا تھا، اور وہ اپنے دنیاوی مقصد کے لیے لوگوں پر ظلم کر کے، بربریت کر کے، اسلام کو مسخ کر کے وہ اپنا حکومت چلانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف حسین پیار اور محبت اور بالکل انسانیت کا عالم بردار تھا۔ انہوں نے انسانیت کو، پیار محبت کو، امن کو قائم رکھنے کے لیے، اسلام کی صحیح میسیج کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، پورے اپنے اصحاب کے ساتھ، انصار کے ساتھ کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے شہید ہو گیا۔ تو آج ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے، آج کی اس میں سیمینار کا یہی بنے گا کہ انیکتا میں ایکتے کی بات ہم کرتے ہیں، تو اس میں بات یہ بنتا ہے اگر حسین اس قدر انسانیت کو بچانے کے لیے، لوگوں کی امن اور شانتی کو بچانے کے لیے اس حد تک اتنی بڑی قربانی پیش کر سکتا ہے، جس کا مثال آج تک نہ کبھی ہمیں ملا، نہ ہی تا قیامت تک ہم کو مل سکتا ہے ایسا کوئی مثال۔ اتحاد بہت ضروری ہے۔ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جس کے اندر یونٹی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، اور وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں جس میں اتحاد نہیں ہوتا۔ میں نے اسی لیے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ بند مٹھی لاکھ کی کھل جائے خاک کی، لہذا ہم جیسے بند مٹھی کی طرح رہیں، اور ہم سب سر جوڑ کے ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہم اپنی مسجدوں میں، اپنے امام باڑوں میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے حل کر لیں، اور ہم جب باہر نکلیں تو ہم ایک متحد قوم کی طرح نکلیں، تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ ایک متحد اور زندہ قوم ہے۔ ملک کے حالات چل رہے ہیں، اس کے اوپر میں مزید کچھ بولنا نہیں چاہتا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ سیاسی حالات ہیں اور سیاسی ذمہ دار اس کو دیکھ رہے ہیں، اور کارگل کے اندر میں چاہتا ہوں کارگل کے حالات خوب سے خوب تر ہوں، اور کارگل کے لوگوں نے جس طریقے سے کارگل کے لوگوں نے، لداخ کے لوگوں نے قربانی دی ہے یہاں کے اوپر جنگ کے موقع کے اوپر، حکومت کو پوری طریقے سے ان کو توجہ دینا چاہیے ہے، اور میں حکومت کے ذمہ داروں سے باقاعدہ کارگل کے مومنین کے لیے، کارگل کے لوگوں کے لیے، یہاں کے مسلمانوں کے لیے بات چیت کروں گا۔ واضح ہو کہ انجمن انقلاب مہدی کارگل وادی سورو کارگل کی ایک سرکردہ مذہبی اور سیاسی تنظیم ہے۔ تنظیم کا مقصد نوجوانوں میں بڑے پیمانے پر تحریک، انقلاب اور امن کو فروغ دینے کے لیے تمام مذہبی تقریبات کا انعقاد کرنا ہے، اور مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے اور حکومت تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے سب کو ایک ہونے کی دعوت دینا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 لداخ۔ فی الحال اسی کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی۔ جموں کشمیر، لداخ اور ہماچل کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ نمسکار۔